page 3 tu, I think your page 3 started off with kinetic molecular theory and then bawah tu ada tajuk, dia tulis tajuk kecil tu real gas. Betul? Tapi kalau kamu baca content dalam tu, semua adalah pasal ideal gas. Right? Sebab tajuk tu salah. The real gas yang ada atas nota kamu is not real gas. Is ideal gas. Saya salah type. Saya tak tahu macam mana saya boleh salah type. Okay? But it's actually ideal gas. Change it, please. Okay? Please. Yang ni okay lagi. Salah lagi tu. Lagi saya rasa macam nak bunuh saya. I feel like killing myself. Page 7. Yang ni please ubah ya. Yang ni please ubah. Page 7. Jumpa. Muka surat 7. If I'm not mistaken, the page started with ideal gas equation. Betul? Are we in the same page? Yeah. So, dalam ideal gas equation, bawah itu ada ideal gas equation dengan molar mass. Right? Okay. Bahagian tu salah. So, we have PV equals to nRT. Okay. Number of mole equals to mass over molar mass. So, benda ni akan berubah jadi PV equals to mass RT over molar mass. Betul? And dah nampak dah salah ya? I don't know what happened. Tapi yang ni bila formula salah saya susah hati. Tolong ubah. The correct for the mass is equals to your PV molar mass over RT. My PV and RT terbalik. Realize that? Please change it. Yang dalam video adalah betul. Dalam nota saya tak tahu saya tulis apa. Okay, siapa yang tengok video, kamu akan perasan di sana lah. Okay, the video is correct. Please change this. Saya terlanggar meja saya. Tak jatuh. Okay. Boleh? Please ya. Yang ni tolong ubah. Okay, definitely my bad. Dan saya tak nak kamu salah sebab saya salah lagi. Okay, dah? Tukar dah? Semua orang jelas? Correction dia? Great. So, kinetic molecular theory, we talk about that in lecture. Ada berapa kinetic molecular theory yang kita bincang? Ada berapa assumption dalam tu? Anyone? 5. Ada 5. And in the 5 kinetic molecular theory assumption, all of them, I want you to look at one thing. We are talking about gas particles. Alright? Everything over here is talking about gas particles. Okay. Kat sini, sebelum kita proceed, there is one thing that I want to remind you, sebab ada student dah tanya, why sometimes I will be using particles, sometimes I will be using atoms, sometimes I will be using molecule. Okay? So, apa beza dia? Kalau kita tengah bincang satu gas yang kita tak tahu gas apa, as a general, secara umum, then kita akan bincang guna particles. Because we don't know what gas. But if the gas is a oxygen gas, soalan bagi tahu, okay, discuss the kinetic molecular theory of oxygen gas. Assume oxygen gas is ideal. Chlorine gas, apa lagi? Carbon dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen gas. Semua ni kita panggil molecule. Alright? Atom, senang lagi. Atom adalah jatuh pada your group 18, your noble gas. Bila masa kita guna atom? When we are talking about your argon, your neon, your krypton, semua tu kita cerita guna atom. Sebab dia satu orang je, dia duduk sebiji. Betul? So, the notes that I give to you will be in gas particles. Because we don't know what gas we are talking about. Particles boleh jadi dua-dua. Particle boleh jadi atom, particles boleh jadi molecule. Right? So, if you don't know you are talking about what gas, then we will talk about gas particles. Alright? Dalam 5 ni, I think I explain it quite well in the lecture. Ada mana-mana yang tak faham? Okay? Sebab slide pun saya ambil yang sama dengan kuliah. So, saya tak nak ajar. Saya tak nak bazir masa kamu dan bazir masa saya. Okay? Ada mana-mana yang tak faham? Tak ada?
Okay. So saya nak ingatkan satu je, dalam kinetic molecular theory ini, if you look at my sentence, everything is talking about the gas particle. So apa yang Miss Wan nak ingatkan kat sini, when we say the volume, negligible volume, when we say the intermolecular force of attraction, when we say the collision, semua adalah biji kecil dalam gas tu. I know that the gas will occupy the container. Setuju? Okay, gas akan memenuhi ruang, ayat kamu, betul. So the gas will occupy the whole container. But in here, what are we talking about? Every single one of this is talking about this particular satu biji. Kita bukan cerita gas tu semua. Kita cerita gas tu dalam tu sebiji gas tersebut. Okay? So kita tengah cerita setiap satu biji benda tu. Make sense? Boleh? Okay, I think that will make everything easier. So bila kita kata the volume is negligible, volume siapa? Volume of setiap satu biji ini compare dengan container yang besar. Okay, the volume of the gas is not negligible, but the volume of the gas particles is negligible. Nampak beza? Alright. Volume of the gas is equals to the volume of the container. Betul? Volume ini adalah jumlah gas, semua. Tapi yang kita kata negligible adalah volume of the gas particle. Setiap satu biji akan jadi terlalu kecil compare dengan container. So nampak? Kinetic molecular theory kita adalah cerita setiap satu biji dalam tu. Make sense? Alright, then it will be easier. Perlu saya explain sekali lagi? Perfectly elastic, semua tahu? Apa jadi bila perfectly elastic? Dia akan langgar dan dia akan melekat atau dia akan langgar dan dia akan lantun? Langgar dan lantun. Sorry, Tashini? They will collide and repel. It will collide and repel. So what happened to the kinetic energy after the perfectly elastic collision? There's no loss of energy. No loss of energy. There will be no loss of energy. Kinetic energy will remain that high. That's why the gas was still moving that fast. Okay? Kalau gas adalah collision yang non-elastic, mak kamu masak kat dapur, kamu hanya boleh bau sampai kat ruang tamu. Tak boleh sampai bilik. Sebab dah sampai kat ruang tamu, tenaga gas sudah habis. Tapi tak logik kan? Bila mak kamu masak, kamu akan bau satu rumah. Dengan syarat tak ada exhaust fan ya. Alright, bila ada exhaust fans, that one kita lawan sains guna teknologi. So yang tu tak So bila mak kamu masak secara terbuka, secara biasa, dan mak kamu masak, dia akan bau satu rumah. Sebab gas akan bergerak. Okay, boleh? Make sense? So yang ni saya tak nak cerita apa dah. Ada, kita dah pernah cerita. Okay. Sebelum ni, saya akan ajar satu benda. Buat soalan, ajar satu benda, buat soalan. Tapi daripada Boyle's law sehingga ideal gas law, kita akan bincang semua terlebih dahulu dan kita buat soalan. Because I think the formula is easy. Agree? Formula dia apa sangat weh? Pressure, volume, temperature, number of mole. Betul? Formula senang. Tapi masalah dia adalah bila baca soalan, formula mana aku nak guna? Tu masalah dia. Sebab tu nanti masuk hari Jumaat, kalau tak ada soalan dalam tutorial yang kamu tak boleh buat, semua soalan okey. Hari Jumaat saya akan bagi soalan on the spot. Dan kamu tengok kamu nak buat soalan. Dan kamu tengok kamu nak guna formula mana. Okey? Sebab untuk saya, selalunya budak akan experience masalah dia bukan tak boleh buat formula, bukan tak boleh hafal, bukan tak faham Boyle's law cakap apa. Masalah dia adalah aku baca soalan, aku tak tahu aku nak guna formula mana. Okay? So, we will see. Alright? So, just a quick recap. Boyle's law. Anybody? What is the relationship of Boyle's law? Zamanis? Zawa dah stuck kat situ. Line tahu kat college. Kita tanya yang duduk kat rumah betul Himan? Kita tanya orang yang duduk kat rumah. Benjin, Boyle's law, relationship? Pressure is
Inversely proportional to volume. Inversely to volume. And at constant, Constant number of mole and temperature. and temperature. Formula, P1 V1 equals to P2 V2. okay. Kita tanya orang kedua yang duduk kat rumah. Najla. Charles law. Relationship. V proportional to T. V proportional, directly proportional to T. At constant, Pressure. constant, Just at a constant pressure. constant pressure and V over T. Volume per T. tak, constant pressure je. Empat benda. Saya ajar cara yang paling senang dah. Ingat tak 4 benda tu? Okay. So, pressure, volume, temperature. Satu lagi. Come on, Najla. Pressure, volume, temperature. Cuba tengok apa yang Benjin cakap. Benjin ada apa kat atas? Pressure, volume, temperature. Seorang lagi. Apa lagi constant, Najla? Number of mole. Number of mole. Formula? V1 over T1 sama dengan V2 over T2. Thank you. Alright. And to make sure Tashini and TV having a good Deepavali, so the next question definitely to them lah. Alright, to ensure their brain is working. Okay. Happy Deepavali. I have non-stop of firework around my house since yesterday, I guess. Avogadros? TV? Volume is directly proportional to number of mole. Okay. Constant. Pressure and temperature. Pressure and temperature. Formula? V1 over N1 equals to V2 over N2. Perfect. Agree sayang semua? Senang? Boleh guna? Tashini, combine gas law formula. P is directly proportional to T over P. Just the formula sayang. P1 V1 over P1 equals to P2 V2 over T2. Perfect. Agree class? Alright. Again, last but not least, idea gas law yang saya rasa benda baru yang kita tak belajar dalam kuliah. Tetapi, benda yang senang nak guna. We will talk about idea gas law later on. Okay? So, we are going to combine all these 5 together. Kenapa saya tak masuk Dalton dalam minggu ni? Sebab Dalton punya cerita lain dengan diorang. Diorang punya cerita satu gang. Dalton punya soalan, cerita lain. Dalton minggu depan kita masuk. Okay? 5 benda ni, masalah paling besar adalah bila nak guna dengan unit. Tu je. Formula setakat P1, V1, P2, V2. Apalah sangat berbanding dengan RH bracket 1 over N1 square tolak 1 over N2 square, betul? This is nothing. Formula tak pernah jadi isu kat sini. Yang akan sentiasa jadi isu adalah budak salah guna formula dan unit. Okay? Siapa yang dah tengok video, kamu akan perasan saya dah ulang dalam video tu unit. Betul? That is the thing. Saya ulang macam mana pun hang duk saja nak buat salah lagi. So, Najla a bit stuck. Sepatutnya saya tak nak bincang benda ni, tapi Najla a bit stuck. So, I just want to remind you on the variable of the gases law. We only have 4 things, Najla. Pressure. Alright. Volume. Temperature. Sorry for the bad writing. And also number of mole. Agree? And we all agree that dalam 4 ni, 2 akan ubah, 2 akan constant. Okay? Sebab tu bila saya jadi student, saya tak suka hafal. When I was a student, saya hafal satu benda je.
Benda yang saya hafal only this. Saya akan hafal relationship dia sahaja. Senang. Sebab kalau saya dah tahu Boyle's law adalah pressure inversely with volume, saya tahu constant saya boleh teka siapa dah. Saya tak payah hafal. Okay? And that's why in the video dalam kuliah pun sama, saya ajar dapatkan formula macam mana. Betul? Same reason sebab saya malas nak hafal. Okay? Of course, if you ask me, dalam exam dia akan minta tak derive. Dia takkan minta derive. Okay, formula yang kita akan guna hanya adalah formula yang saya bagi ini. Dia takkan minta derive in your syllabus. Dulu zaman saya belajar derive. So zaman kamu, dia tak ajar derive dan dia takkan tanya derive. Saya ajar sebab saya nak make sure bila kamu blur, kamu lost, tiba-tiba blank, you still can get the formula. Okay, so boleh hafal dan boleh guna terus, tak ada masalah. So Najla, 4 things. And 2 change, 2 constant. Remember that. Okay. And dalam 4 ni, ada 2 orang yang unit dia kekal. Which one? Anyone? Temperature. Temperature. Human temperature must be it. Kelvin. Kelvin. Lagi. Number of mole. Number of mole. 2 orang ini takkan berubah sampai bila-bila. The moment kamu jumpa soalan, especially temperature lah. Dan temperature dalam topik ni semua degree Celsius soalan bagi. Betul? That is our job, guys. Our job is to make your life hard. Always remember that. Okay? Temperature lah tempat yang kamu memang akan salah. So dari awal saya dah bagi tahu, topik 5. Sentuh je topik 5, temperature semua Kelvin. Soalan nak guna ke, soalan tak guna ke, soalan tanya apa, cerita nanti. Jumpa temperature dalam degree Celsius, tukar Kelvin. Is that clear? Okay. A quick one. From temperature to Kelvin. From degree Celsius to Kelvin. What is the conversion, guys? Plus 273.15. Kalau kelas ni tak ada chicken, tak ada human, kita akan tunggulah. Kita tunggu 10 tahun, saya dah mati, saya dah tua semua pun, kita duk still tunggu jawapan, duk tunggu macam ni. Tak ada siapa nak buka mic. Nasib baik ada 2 makcik ni. Pakcik ni. Sorry, man. So, you have your 273.15. Again, we talk about this. Dia adalah tambah. Biasanya operasi tukar unit, kita guna darab atau bahagi. Tapi bila Kelvin dengan degree Celsius, kita guna tambah. So, be careful with that. Okay? Yang ni tak ada apa. Nothing big deal over here. While your pressure and volume boleh berubah mengikut keadaan. Tapi dengan syarat untuk 3 formula yang atas. Untuk formula Charles law. Untuk formula Avogadro. Untuk formula combined gas law. Volume boleh berubah. Kat sini. Volume boleh jadi mililiter. Volume boleh jadi liter. Dengan syarat diorang kena sama. Agree? Okay. But dalam ideal gas law, volume mesti Liter. Aku tahu dah siapa nak jawab. Liter. Okay, we'll talk about that later. Yang ni kita akan tengok sekali lagi. Boleh? Okay, are we happy? Dah? Okay. Last thing. Dan boleh ke? Boleh kot. Last thing. I realize that some problem arise is you don't know which formula to use and which formula not to use. Okay. Of course, you write it down what you have. Okay. Tengok soalan bagi apa dan soalan tanya apa. So, kita macam main puzzle, kita isi tempat kosong. Okay. So, kita tengok formula mana yang boleh isi semua dan tinggal satu je kosong. Dan kita guna formula tu. And when we say it's a P1V1, P2V2, it's a V1T1, V2T2. Apa maksud 1 dengan 2 tu? It's a different condition. Okay. So, tak termasuk ideal gas law side. Untuk 4 ni, sayang, we are talking about all this. We are talking about the same thing. Whether the same process, the same element, the same compound, tak kisah. Kita cerita orang yang sama, gas yang sama, molekul yang sama. Tetapi different condition. Alright, saya nak ingatkan satu benda sangat-sangat.
Dalam P1, V1, P2, V2, V1 over T1 equals to V2 over T2, we are talking about the same thing. But the same thing in different condition. Bermakna kalau saya ada oxygen gas duduk kat 25 degrees Celsius 1 atm, saya hanya boleh tanya oxygen gas yang sama pada suhu berapa kalau 10 atm. Tapi nampak tak? Dia adalah orang yang sama. Boleh? Dan kalau kita cerita orang yang berbeza, if I have CO2, soalan bagi semua benda pasal CO2. Tapi soalan tak tanya CO2. Soalan tanya nitrogen gas. Alright? Soalan tanya temperature nitrogen gas adalah berapa kalau dia 10 atm. Can we use the P1, V1, P2, V2 or whatsoever straight away? Tak boleh. See that? Bila dia ada perubahan berlaku, dia mesti kena buat cara lain. Faham? Ni adalah benda yang sangat penting, benda yang kamu mungkin tak pernah perasan. Kamu, jumpa pressure, hang masuk dah, hang tak kisah dah pressure siapa punya. Okay, tak boleh ya. Dia kena pressure orang yang sama, benda yang sama. Is that clear? Okay? Saya perasan benda ni sebab student saya lain duk buat salah. So, saya nak tekankan balik sebelum kamu buat salah. Okay? So, Boyle's law, Charles law, Avogadro's law. Ada bahagian-bahagian yang tak faham? I think everybody agree when the pressure increase, volume decrease. Kamu tekan, benda tu jadi kecil. Betul? Ada benda yang kamu tekan, dia lagi mengembang? Saya kagum. Kamulah, lagi saya tekan, kamu lagi yang berkembang. Macam tu lah. You all lah antara yang go against Boyle's law. Okay? Tak ada Saya rasa Boyle's law dengan Charles law dengan Avogadro's law tak ada apa. Absolute zero temperature, okay? Alright? Tak ada isu Kalau ada, suarakan. Saya nak ajar. Kalau tak ada, saya nak move on. Kalau tak, kamu boring je. Okay? Ada benda nak tanya? Tak ada. Yang ni lagi senang. Pernah tiup balun jadi makin kecil? Alright? Tu sama ada hang bocor atau balun tu bocor. So, I mean, Avogadro law, Boyle's law, Charles law is our daily life. Alright? I don't know whether you realize or not, but that science is actually your daily life. So, the more you blow the balloon, the bigger the balloon will be. Alright? Because you're putting in more gas. Volume jadi besar lah. Okay? So, it just, yeah. And you thought your life don't have science. The entire moment, every single second of your life is science. And student tell me you hate science. Stop breathing then. Okay? Betul tak? Oh, teacher, saya tak suka science. Jangan bernafas. You hate that, you remember? Come on, guys. Okay. Yang ni tak ada apa. Kita nak tengok yang ni je. Okay? Yang tak ada yang dalam kuliah saya tak ada. So, saya nak tengok yang ni je. Dan kita masuk soalan terus. Okay. Ideal gas law. Something very, very simple. Something I love this chapter so much. Sebab formula dia sangat senang. PV equals to nRT. Setuju? Tak perlu belajar derived. Dalam nota saya letak sebab saya nak explain benda ni datang dari mana. Kamu tak perlu belajar derived. Is that clear? Okay, baras ya. So, going into your PV equals to nRT, kita bincang dulu benda yang tak berubah. Your volume is your V. Your N is your number of mole. Your T is your temperature. Dan tiga benda ni kenapa Miss Wong kata tak berubah? Sebab volume mesti liter. Your N must be number of mole in mole. Temperature must be in Kelvin. Sayang, tiga benda ni tak boleh berubah. And when I'm saying tak boleh berubah, hang jangan gatal. Don't challenge me in this. I mean, don't challenge ideal gas law. Okay? You always challenge me, don't worry. That's what you do. And I always win. That's what I do. Okay. Pressure and R. Dua ni kena hati-hati. We have about 5 unit of pressure that you can have your ATM changing to torr, changing to millimeter mercury. Tak bagi value. You should know the value. Saya ada bagi dalam nota. You can change it to kilopascal. You can change it to pascal. Tak bagi sebab nanti soalan saya nak ajar. Okay?
I know we have Newton meter cube, tapi Newton meter kita jarang guna. Alright, so saya tak bagi. Kenapa saya hanya bagi 4 ni? Kalau kamu ada list of constant with you, if you have the list of constant that I give to you, list of constant bawah tu, benda ni tak payah hafal, sebab tu saya pun tak nak bagi. If you have your list of constant, di bawah list of constant ada semua conversion ini. Alright, tak percaya tengok. Okay, so this is the not the unit of pressure that we have, and R having 2 value. R ada 2 value. Can I have the 2 value? The first one. The first one. Anyone? Kecuali human dengan Shikin. Can I have any other not voice? 05082006. Alright. Bila saya baca Melayu, benda tu tak keluar. Tapi bila saya baca English, value ni keluar. 0.08206. Okay, saya kagum bila hang boleh baca Melayu. 0.08206, that is the first value. Dan saya tak ajar unit sebab kamu tak perlu derive. Kamu hanya perlu tahu bila masa nak guna. Okay, unit panjang-panjang belakang tu tak payah hafal. So we have another, thank you Jiha by the way, we have another value, another person. 8.314. Thank you. Rupanya hampa ada suara. 8.314. Kita ada 2 value. So the question will be, kawan baik antara pressure dengan R, kawan baik antara R adalah pressure. They are related. So when do I use 0.08206? Anybody? When the pressure is in ATM. Thank you, Anis. When the pressure is in ATM. Banyaknya M aku. When the pressure is in ATM. Thank you. And when do we use 8.314? Anyone else? KPA. Thank you, Khadijah. KPA tu adalah kilo Pascal. By the way, kilo Pascal dengan Pascal beza dia adalah 1000. Daripada kilo kepada Pascal, alright, daripada kilo kepada Pascal adalah darab 1000. Daripada Pascal kepada kilo, look at the arrow, dia adalah bahagi 1000. Okay, tu beza dia. Pascal is the same unit, just we change it to kilo Pascal. Okay, and bila masa guna 8.314? Kilo Pascal, bukan Pascal. Boleh? Okay, question so far? No. We have 5 unit of pressure. Your ATM, torque, millimeter mercury, kilopascal, Pascal. Dalam 5 unit ni, hanya 2 yang boleh masuk ke dalam ideal gas law. Sama ada ATM ataupun kilopascal. Bila P kamu yang kamu guna adalah ATM, R kamu wajib adalah 0.08206 because of the unit. Alright, because of the unit. Bila pressure adalah kilopascal, value adalah 8.314. Wajib. And if you go Google, kamu type gas constant. R ni adalah gas constant. Kalau kamu pergi kat Google, kamu type gas constant, dia keluar jauh lagi banyak unit berbanding 2 ni. Saya rasa ada 5-6 value kot gas constant unit yang berbeza. Tapi dalam syllabus kita hanya belajar 2 ni. So tak payah gatal pergi ambil yang torque, tak payah gatal pergi ambil yang 0.6 lebih, semua tu tak payah. Kita hanya guna 2 ni sahaja. Is that clear? Therefore, kalau soalan bagi unit torque, kalau soalan bagi unit millimeter mercury, apa yang kita buat? Tukar kepada ATM. And I love changing to ATM sebab value dia kecil. Kilo Pascal dengan Pascal value dia ratus ribu dengan ratus. Betul? So bila saya tukar kepada ATM, value dia biasa 1 point lebih, 0 point lebih, value kecil. So I will prefer changing to ATM. Okay? Kalau dia bagi unit lain daripada ATM dengan kilo Pascal, tukar semua kepada ATM. Is that clear? Okay? Dan ada orang message dah tanya, teacher, 2 value ni kena hafal tak? Again, tak payah hafal sebab list of constant bagi. Kamu tak payah hafal, tapi kamu kena tahu bila masa nak guna. Okay? Dan kalau buat dah 20 soalan, 30 soalan, takkan tak boleh nak hafal 0.08206. Okay? 0.08206 sounds better though in English.
Okay, sounds better. So we'll use English still. Okay, question so far? And the only thing in your ideal gas law is the same thing apply in your Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, and blah, blah, blah. Bila kamu guna PV equals to nRT, if I'm using PV equals to nRT, saya nak kira untuk oxygen gas. Then the pressure will be the pressure of oxygen gas, volume of the oxygen gas, number of mole of the oxygen gas, are temperature when the oxygen gas is in. Nampak? They are for the same person. Okay? Ni kena hati-hati sebab akan ada soalan yang kamu kena kira PV nRT 2 kali sebab saya ada 2 orang. Saya ada oksigen, saya ada gas A, saya ada gas B. So kamu kena kira gas A dengan gas B 2 yang berbeza. Nampak? Boleh? So ingat ya, PV equals to nRT adalah untuk orang yang sama. Boleh? Question so far? Boleh guna? Kalau dalam subjektif, kalau final kamu adalah subjektif, PV nRT, tulis formula tak buat apa. PV equals to nRT, 1 markah. And kimia tak boleh dapat A. Apa yang apa buat? Okay? Saya pernah tanda kertas ya. Oh, tapi tengah record tak elok pula duk cakap orang punya kertas. Nanti kita cakap gosip lain. Okay. Over here. Ideal gas, mass and molar mass. Same thing, tak perlu derive. Okay, tak perlu derive. Tapi saya ajar sebab in case dalam exam kamu lupa. Saya jenis tak hafal. Saya sampai hari ni kalau saya nak guna, saya still derive. Saya buat calculation penuh, betul sebelum saya tengok formula apa pun saya duk derive lagi. Saya dah biasa. Sebab saya malas nak hafal. So, cara dia, PV equals to nRT. Okay. Macam mana kita nak ada mass dengan molar mass daripada PV equals to nRT? Number of mole. Number of mole equals to mass over molar mass. Setuju? So, kita akan substitute this entire formula into into N. So, what do you have then? You will then have your PV equals to mass over molar mass RT. Nampak? Dan jujur tak payah susun balik pun. Nak susun balik ke perkara rumus? Tak payah pun tak apa. Susun balik, matematik lagi senang. Tak susun balik pun tak ada masalah. Betul? Alright? Dalam nota kamu, perkara rumus dia adalah mass. So, kalau perkara rumus adalah mass dan kita cuba susun balik ke mass, so yang saya nak adalah mass sebagai perkara rumus, MR bawa ke sebelah. So, daripada bahagi jadi darab. Okay, MR bawa ke sebelah, dari bahagi jadi darab. So, kita ada PV molar mass. Betul? Lepas tu, RT pun sama, kita akan bawa ke sebelah. Daripada darab jadi bahagi. So, molar mass, so mass jadi perkara rumus. Tukar, yang ni formula yang kita tukar tadi. Yang saya silap dalam nota. Okay, check balik. Betul? Apa jadi kalau molar mass jadi perkara rumus? Lagi senang. Molar mass bawa ke sebelah. Mass dengan RT duduk diam-diam tak ubah. PV bawa ke bawah. Nampak? Sama aja. Kan? Tak ada isu apa. Alright, isu bukan formula. Isu adalah unit. Molar mass forever is gram per mole. Right? So to divide with the gram per mole, your mass must be in gram. Nampak beza? Semua ni datang daripada ideal gas equation. Bermakna volume masih adalah liter, temperature masih adalah Kelvin, your R and your T masih adalah interrelated between them, depends on what are the unit. Mass over here will be gram, molar mass will be gram per mole. This is important. Unit. Okay? Sebab kamu akan jumpa soalan yang mass saya bagi, mass tu saya bagi, one second. Mass tu saya bagi kilogram. So, bila mass tu kita bagi, saya bagi kilogram, kamu kena tukar. Kamu kena tahu unit mass dalam ni adalah gram. Sorry, I bring my laptop to USM just now. So, one second. Sorry guys, just
Okay. Alright, sorry. Boleh? Unit. So, perlu hafal atau tak perlu hafal? I wouldn't say hafal. Kamu perlu tahu nak guna je. Okay? This one. Kamu perlu tahu nak guna. Kalau saya tak hafal yang ni. Saya hafal yang ni je. Easy. Ikut aku lah. Aku nak susun macam mana. Betul? Ikut soalan lah. Soalan boleh tanya math. Soalan boleh tanya molar math. Okay? Boleh? Selesai. Next. Density. Formula density, please. Anyone? Mass over volume. Density is a mass over volume. Okay? And in here, we need two things. Before the density, we need one more. Number of mole tadi. Okay? So, kita masukkan number of mole tadi ke dalam N ni. Substitute this into that. So, you then get PV equals to mass RT over MR. Setuju? Betul? Okay. And then, yang kita nak susun balik adalah I want the mass over with the volume. Mass over with the volume akan sama dengan density. So, apa yang kita buat? Kita akan cuba susun balik supaya mass akan dibahagi dengan volume. So, volume obviously bawa dari darab, bawa turun jadi bahagi. Okay? MR dari bahagi, bawa naik jadi darab. So, you will have your P akan darab dengan MR equals to your mass akan bahagi dengan volume. Setuju? And your RT tadi darab. Kekal darab lah. Kalau kita tak nak RT duduk kat situ, tak nak duduk RT menyebut kat situ, saya nak density je duduk kat situ. So, RT yang darab akan bawa ke sebelah jadi bahagi. Nampak? Alright. And then your mass over volume. Mass over volume. That is your density. Agree? That's why your density akan bersamaan dengan P pressure, molar mass per RT. Agree? $1 million question. Unit. The mass is coming from our number of mole and molar mass. Bermakna mass tadi adalah gram. Sebab molar mass adalah gram per liter. Betul? So, mass kekal gram. Volume datang dari mana? Volume datang daripada PV equals to nRT, which is your ideal gas. Volume adalah liter. So, your density over here wajib. Tak ada pilihan ya kat sini. Density wajib gram per liter. Sayang bila saya kata wajib, unit kat sini tak boleh berubah untuk density dalam soalan ini. I know density can have different value depends on the condition. It can be in kilogram, it can be in gram, it can be in liter, it can be in milliliter, right? This is what we learned previously. But in here, because we are forming the density from ideal gas equation, unit tak boleh ubah, mesti gram per liter. Is that clear? Okay? Unit. Soalan? Tak ada? Okay. That is density. So, do you really need to memorize? Depends on you. You can memorize it. Tak ada masalah. Your density equals to pressure molar mass over RT. Boleh hafal. Tak nak hafal dalam exam boleh derive bodoh-bodoh. Tak ada masalah. Ikut kamu. Okay? Lepas derive, make sure unit betul lah sebelum kamu guna. Okay? Last but not least, and the easiest. Yang ni paling senang. PV equals to nRT, molarity is number of mole over volume. Yang ni paling senang sebab tu saya letak dia di bawah. Last sekali. You need number of mole over volume. So number of mole bawa bahagi, RT bawa bahagi. So you have your P over RT equals to number of mole over volume. Molarity. Nampak? Paling senang. So you have your N over V. N over V over here. This is your molarity. So you will have your molarity
still in mole per liter, masih adalah mole sebab volume adalah per liter, equals to pressure over RT. Nampak? Boleh? Perlu hafal gila-gila ke? Saya tak tahulah, saya jenis, kalau saya pandai hafal, saya jadi doktor dah kot. Doktor is better, I think, because tak payah jumpa apa. At least when you go and visit your doctor, 99% of people will be actually listening to doctor. First and foremost, because, oh well, you pay for them, so you always trust people that you pay. You never trust me because you never pay me. But you always trust your tuition teacher because you pay them. Right? Cikgu sekolah ajar, padahal benda yang sama. Cikgu sekolah ajar salah. Cikgu tuition ajar betul. But they do it. Pergi tuition. Saya gurau je. Alright? But yeah, you always trust doctors. But you never trust us. So kalau jadi doktor pun best juga kot. And you can always bluff your patient and they will always trust you. Saya tak bluff kamu pun, you never trust me. Cik hati aku. Alright? So over here. Before we go into exercise, ada masalah dengan formula? Boleh guna semua rasa-rasa? Alright, guys, back to one thing, unit. Okay, and for this exercise, kita nak fokus exercise ni dulu sebelum masuk Dalton's Law. So in this exercise, tak ada soalan yang salah, satu benda je salah. Oh my god, okay. Satu benda je salah dalam soalan ni, nombor soalan. My bad, definitely my bad. Saya tak tahu kenapa 8 ke 9 apa benda dia nak ulang kat situ. Saya tak tahu. Padahal jadual yang sama, table yang sama, tapi nombor dia lari. Saya minta maaf. Nombor soalan je lari. Okay, I don't want to start with I don't want to start with question number 1. Dalam soalan saya nak kat 20 soalan tu, soalan yang senang sungguh, soalan yang susah sungguh. Betul? Soalan yang susah dulu. Which one you cannot do? Kita bincang soalan susah dulu. Yang mana kamu tak boleh buat? Which one? Atau kalau semua boleh buat, dan kelas habis. Ada soalan yang tak boleh? Nak nombor 7. Sebab saya tahu dalam exercise ni, yang senang tu senang gila. Memang direct gila, tukar unit je betul. So yang susah tu aku tak tahu dia cakap apa. Yang ni pun aku tak tahu dia cakap apa. Oh, soalan balloon. Okay. Okay. Soalan 7 as in soalan 7 betul. Jumpa dah soalan ni? Good. Let's see. A meteorological balloon is filled with helium at atmospheric pressure. Calculate the volume of the balloon if it's hold all the gas from 25 decimeter cube cylinder at 150 atm. Saya nak lukis dulu sehingga sekarang. Okay. So apa maksud benda ni? We have a meteorological balloon. Okay, balloon yang kita guna kat Jabatan Cuaca. Okay. Is to fill with helium. Helium masuk kat dalam. Dia kata atmospheric pressure, and dalam soalan bagi tahu tak atmospheric pressure berapa? Tak ada. Dia tak bagi tahu atmospheric pressure. So, kalau atmospheric pressure tak diberitahu, is equals to how many ATM? 1 One. ATM. Your STP, your RTP, betul? Pressure atmospheric kita adalah 1 ATM kalau soalan tak bagi tahu dia berapa. Kalau soalan minta kamu kira ataupun soalan bagi tahu dia adalah 0.8975. Hang guna 0.8 berapa 75, saya tak tahu saya duk cakap nombor apa tadi. Tapi kalau soalan duk bagi, kita guna. Kalau soalan tak bagi dan dia tak tanya, 1 ATM. Okay? So, settle ayat pertama. Calculate the volume of the balloon if it is to hold all the gas from 25 decimeter cube gas cylinder at 150. So, saya sebenarnya ada satu tank, satu tong gas. Alright, dalam ni obviously ada helium gas. Dan dalam ni adalah 25 decimeter cube, pressure 150 atm. Okay. Pernah beli balloon? Carnival. Lepas tu ada pakcik yang kat belakang kereta tu ada satu tong gas yang dia cucuk balloon tu jadi besar.
That is the tone gas. Okay? So, apa yang kita nak buat sekarang? Saya ada gas duduk dalam ni. Saya nak transfer semua gas ke dalam balon. Okay? Boleh? So, soalan pertama adalah calculate this volume. Calculate the volume of the balloon if all the gas from here is transferred into the balloon. Soalan pertama. Okay, kita kira dulu soalan pertama ni. Okay? So, how do we calculate this? The question asking for the volume. So, I started with 25 decimeter cube ataupun liter. 1 decimeter cube is equals to 1 liter. Know that. Okay? So, I have 25 liter at 150 ATM. I will transfer everything into here. Dan bila dia kata transfer all the gas sayang, kat sini satu benda. Number of mole constant. See that? Jumlah gas sama sebab semua gas dalam ni masuk ke dalam ni. So jumlah gas sama and assume constant pressure. Pressure pun constant. Nampak? P constant, N constant. Yang berubah hanya dua. Pressure. Oh, assume constant pressure tu soalan bawah. Sorry. Okay, constant N. So over here, constant N. So I have pressure 1 ATM. Volume dia adalah berapa? Kalau pressure saya 150 ATM, 25 liter. So P dengan V. Obviously, P1 V1 equals to P2 V2. Betul? Okay. So tak ada isu lah kot. Nampak dah? Soalan saya, isu saya adalah volume 1 yang kamu kira, unit dia apa? Yang dah kira, unit dia apa? Ada orang yang dah kira? Unit dia apa? Tak kira lagi tak? Pressure 1 ATM, volume 1 yang kita nak cari, pressure 2 150 ATM, volume 2 25 decimeter cube. My question, volume yang kamu cari sekarang, unit berapa? Unit berapa pula? Unit apa? DMQ. DMQ atau liter. Macam mana kita tahu dia adalah DMQ atau liter? Sebab V2 tu kita guna banyak tu. And we talk about that the other day in lecture. When you are having your pressure and volume over here, the volume must be the same unit. Okay? So unit dia apa? Tengoklah kawan seorang lagi unit dia apa? Answer please. 25 liter. Jawapan dia 25 liter. 3750. Thank you, Ian. 3750. Datang mana 25 liter weh? 25 adalah pada 150 ATM. Sekarang ATM saya 1 weh. Volume saya akan besar gila tak gaban. Betul? Sebab pressure saya decrease, volume saya akan increase. Volume kita mesti besar gila. Okay. Agree with 3750? Soalan pertama, done. Selesai. Then we move to the second part of the question. Assume that the constant pressure, the balloon will burst. Sekarang, dalam keadaan kedua adalah constant pressure. The balloon will burst if the volume exceeds 4,000 decimeter cube. The balloon will burst if the volume exceeds. Lebih 4,000 baru pecah. Selagi dia tak lebih 4,000, dia tak pecah. Bermakna volume maksimum adalah 4,000. Setuju? Lebih 4,000 baru pecah. Tu maksud dia. Okay? If the filling temperature is 15 degrees Celsius, semasa mengisi gas ini, during this process, kita isi gas ni, during this process, the temperature is 15 degrees Celsius. Okay? What is the maximum temperature the balloon can stand at atmospheric pressure? Atmospheric pressure bermakna P1 ATM lah. Okay?
So soalan sekarang tanya, the maximum temperature adalah berapa? Okay. Saya ada volume max, saya nak cari temperature maximum sebelum balloon tu pecah. Tapi balloon saya asal berapa? Balloon saya asal this one. Sekarang saya ada dua part. Tahu tak apa yang orang tu main? Saya ada satu tong gas. Semua gas tu masuk ke dalam balloon. Balloon saya pun kembang jadi 3,050 liter. Balloon saya dah kembang, semua gas dalam tong tu dah habis, tong tu buang. Bye-bye. So sekarang dalam tangan saya ada satu balloon besar 3,750 liter. Pada 1 ATM suhu 15 darjah Celsius. 1 ATM 15 darjah Celsius 3750 saya tengah pegang. Dan apa yang kita nak buat adalah saya nak kembangkan lagi balloon tu sehingga 4,000 liter. Okay? Sebab kita tahu balloon dia maksimum adalah 4,000. Lebih daripada 4,000 dia pecah. So saya nak tahu sehingga suhu berapa saya kena panaskan, what would be the temperature maximum that I need to warm up the balloon until the balloon from 3750 kembang sehingga 4,000. Okay? So, my condition 1 ataupun before saya kembangkan, before saya panaskan, my V1 is actually 3750 densimeter. My T1 is actually 15 degrees Celsius. Saya bermula daripada ni yang saya dah masukkan semua gas, saya nak panaskan dia lagi. Nampak soalan? So, ada dua proses. Saya pump gas masuk, lepas saya pump gas masuk, saya panaskan dia. Okay? And nampak dah sikit? So, kita ada volume dengan temperature. Tadi kita buat guna Boyle's law. Sekarang kita guna Charles' law. But the biggest problem in the Charles' law, before you use your V1 over T1, what do you need to do? What do you need to do? Tukar suhu. Unit suhu. 15 degrees Celsius equals to how many Kelvin? 288.15. 288.15 Kelvin. Sebab kita akan tambah dengan 273.15. And then formula macam biasa, V1 over T1 equals to V2 over T2. I want the answer of T2. Ataupun T maximum. Please. Come again? 307.36 K. 307.36. Setuju? Alright, saya perlu tunjuk ke nak substitute macam mana. My V1 adalah 3750. So temperature 1 saya adalah pasangan dia 288.15. The V2 adalah my maximum 4,000. That is my T2. I'm looking for this. Alright, the T2 is equals to the T maximum over here. Okay, unit mesti adalah Kelvin. Well, temperature always Kelvin in here. Okay, soalan setakat ni saya jelas? Faham? Sebab tu soalan tanya dua benda. Sebab tu soalan tanya volume, sebab tu soalan tanya temperature. Boleh? Ada apa-apa lagi pasal soalan ni? Tak ada? Yes. Yes, question? Kalau guna combine gas law? Okay. Kalau guna combined gas law, boleh. Tapi kalau guna combined gas law, human akan hilang satu markah kat sini. Sebab dia minta calculate the volume. Alright. Kalau siapa yang guna combined gas law yang human cakap adalah, human akan guna, tak ada tempat, bolehlah. Human akan guna P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Dan V1 yang 1 semua ni adalah pressure 1 ATM
volume yang volume V1 adalah 25 liter, T1 adalah 288.15 Kelvin. Betul? Okay. Lepas tu, P2 kamu adalah, pressure 2 kamu adalah, Balik Miss. terbalik. Sat. Siapa yang guna ni, dia akan jadi, tak muat lah. Dia akan jadi P1, one second Pressure 1 adalah 1 ATM. V1 adalah 25 4,000 sebab 1 ATM kan, yang ni 1 ATM punya. So 4,000. And then T1 adalah 15 degree Celsius. Betul? T1 bukan yang maksimum tu. Sebab 1 ATM 4,000. Yep. Oh, kamu letak maksimum kat sebelah sini. Tak. Yang ni adalah pada 1 ATM. Yang ni adalah pada 150. So kita bergerak daripada 150. Okay, ya. Yeah. P2 adalah 150 ATM. V2 adalah 25 liter. T2 adalah 15 degree Celsius. Feeling kita bermula dengan 15, yang kita nak cari akhir. Kita bermula daripada tangki 150 ATM, 25 liter, 15 darjah Celsius. Kita nak pump sehingga balon tu jadi 4,000. Berapa suhu dia kalau pada 1 ATM? Sekarang betul. Okay. Boleh. Tak salah. Hilang 1 markah. Jawapan volume tak ada. Okay. Alright. Dah? okay Miss. Okay. Saya ada soalan. Dapat tak slide viral yang kata PSPM objektif? Alah, kat yang kala-kala elok tu. Tak dapat Syikin tipuan, tak ada kawan pun Syikin. Tak dapat? Dapat. Betul. Slide tu bukan dari KMPP, benda pertama. Slide tu bukan daripada kita. Alright, kita dah confirmkan. Kita tak ada lagi black and white. Tapi saya dengar kita cenderung ke arah objektif lah. Okay. Saya dengar. Saya tak pasti lagi sehingga saya ada black and white. Dan kita tengok beza objektif dengan subjektif. Shall we? Soalan yang sama keluar. Kalau dalam subjektif. 1 markah. 2 markah. 3 markah. 4 markah. Kalau objektif. Is that significant enough? Saya tak tahu kamu doakan untuk jadi objektif atau tak. Saya sangat taklah. The moment saya dengar dia adalah objektif, walaupun kita duk fight tak berhenti, tak tahu berapa minggu kita duk syarat benda yang sama, and I feel so sad. I got no words to describe kalau dia jatuh objektif. Guys, if you hear it's objective later on when it's already finalized, you need to prepare even better. You need to be even smarter. You need to have no careless mistake at all. Kalau soalan subjektif, careless mistake kat satu tempat, semua sebelum careless mistake tu dapat makan lagi. Betul? Kalau objektif, careless mistake 1. Bye-bye. Agree? So, untuk siapa yang rasa seronok sebab dia objektif, boleh tembak. For God's sake, man. Please. Jangan. You need to be even better. Okay? We have no space for careless.
Is that clear? Oh, not to mention salah tekan calculator. Oh, yang tu lagi dunia punya lah. Alright, not to mention salah tekan calculator. Yang tu lagi saya tak boleh buat apa. Okay. So, tolong prepare. Okay, tolong prepare. Please. I'm begging you already. What else do you want? Okay. And kalau objektif keluar sebagai final, soalan dia takkan jadi soalan simple. Hang bayangkan standard satu soalan yang satu angka, biasa maksimum 90 saat kita bagi. 1 minute or 1 minute and a half. Bayangkan kalau final keluar 30 soalan, kalau ikut PowerPoint slide tu, 30 soalan 1,5 jam. 90 minit untuk 30 soalan bermakna satu soalan 3 minit. Hang rasa dia keluar apa? Soalan senang macam tu. Tak adanya. Semua soalan yang akan kira susah. Okay? You need to be prepared. Okay? Very prepared. I mean it. I really mean it. Next question. Soalan ni, okay? Belum ni. Selesai? Faham? Boleh? Okay. That is the way that we do in the exam later on. Keluarkan semua benda, conteng kat luar, conteng kat tepi, dan we do it. Okay? Soalan lain? Ada a few yang susah saya sedang ni. Tak ada dah boleh habis. Buat dah? Semua boleh dapat? Tak. Mimi, she can say no. Which one? Najla? Anira? Hizam? Aina? Ani? Iyad? Iyad buat sampai mana dah? Saya baru soalan 14. Semua dapat? Ada tak? Yang tak tu? Macam salah kira. Jawapan saya akan bagi hari Jumaat nanti. Okay? Lagi? Semua boleh buat? Miss, nombor 10. Yang ni. Tengah tengok. Saya nak kecilkan soalan dia. Kamu ada kan soalan dia? Nombor 10, as in nombor 10. Yang cerita bab-bab tu. Okay. Cerita bab-bab tu. Can we? Siapa yang dah buat check, siapa yang tak buat lagi, buat sama-sama. Tekan calculator. Saya tak bagi jawapan akhir macam biasa. An experiment is carried out to determine the molar mass. So the question asking for molar mass of an unknown gas. Kita tak tahu gas apa, tapi kita nak cari molar mass. The pressure of the gas given is this. So saya pun keluarkan macam biasa. The question stated pressure of the gas. So kita keluarkan pressure label gas punya. Equals to 111,052.2 Pascal. Okay. Dengan unit ya. And the temperature. So temperature ni pun gas punya lah. Gas punya temperature. Given 15.9 degree Celsius. Soalan bagi degree Celsius. Kita tukar terus kepada Kelvin. Putri dalam Kelvin. Putri dalam Kelvin. 289.05. 289.05. Hari ni semua temperature Putri akan tukar ke Kelvin. Itulah kerja kamu hari ni, Putri. Okay. So, you have 289.05 Kelvin. Setuju? Perfect. Move on. Settle dah yang ni. Given below is the data obtained in the experiment. Kita bermula dengan mass of an empty bulb. So, saya ada satu bulb. And this bulb right now is empty, holding 75 gram. Next, I have a mass of gas plus the bulb. So, sekarang dalam bulb saya bukan kosong sahaja. Bulb saya ada gas. Dan berat dia tiba-tiba jadi 76.036 gram. Okay? Rasa-rasa dari sini kita dapat apa?
Mass of gas. Of gas. Thank you, Benjin. Thank you. Mass of gas. Label. Mass of gas. Kita ada 1.036. Saya congak je, betul lah? Okay. Alright, setuju? Selesai. Done. Mass of bulb filled with water. So I have another bulb. And right now my bulb is penuh dengan air pula. And we assume the entire bulb penuh dengan air. Tak ada ruang kosong langsung. So the mass is 582.449 gram. Okay. My question. From here, what do we get? Volume. Volume. Water. Mass of water. Kita akan dapat mass again, but mass of water. So mass of water 582.449 minus 75. So kamu akan dapat mass of water. Kira sendiri, tak nak bagi. Okay, dah? Petang-petang ni kalau semua benda saya bagi apa tidur. Tambah-tambah yang lain tak okay, semua tutup webcam ni, saya percaya je ni. Okay. So, selesai? Okay, setuju Satu. Soalan tak habis lagi. Baca soalan dulu. Determine the molar mass knowing that we are looking for the molar mass of the unknown gas. So, benda yang kita nak cari duduk kat sini. Molar mass of the gas equals to how much? Soalan tak habis lagi. The density of water at 15.9 degrees Celsius. Water punya pula. Cerita pasal air. So look at the way that I put my information. Sebelah satu adalah semua pasal gas. Sebelah satu lagi semua adalah pasal water. I have temperature for my water which is 15.9 degrees Celsius equals to 289.05 Kelvin. Density of water equals to 0.9999 gram milliliter. Unit macam biasa, kita ambil semua. Setakat ni? Dah? Okay. Isu paling besar selalunya adalah dalam exam. Soalan macam ni keluar exam, ni soalan pasia tak? Exactly, soalan pasia yang keluar dalam exam. So, bila soalan macam ni keluar, data banyak gila. Ada dua orang. Ada gas, ada water. Betul? So, aku nak guna formula mana? Aku nak cari apa sebenarnya? Dan kamu tak tahu pun kamu nak proceed ke apa. So, kita proceed terus kepada apa yang kita nak. Saya nak molar mass. So, formula molar mass adalah apa? Terus bergerak ke situ. Alright? Formula molar mass adalah PV equals to mass over molar mass RT. Ada orang tak tahu kenapa formula macam ni? Okay? Setuju? Alright. So, yang kita nak sekarang adalah molar mass. Kalau dalam satu formula, benda yang saya nak tu saya dah tahu. Saya nak pacik ni. Dengan kata lain, semua yang lain saya kena ada. Betul? But the problem arises, do you realize that we have one part is gas, we have another part is water. So, kalau benda yang saya nak adalah molar mass of gas, guys, the pressure adalah pressure of gas, volume adalah volume of gas, mass adalah mass of gas, temperature adalah gas punya. Setuju? Just now when I say PV equals to nRT is for the one same thing. Okay? So check everything. Do you have everything? Pressure of gas. Ada. Unit kita tukar nanti ya. Dia ada kan? Temperature gas. Putri dah tukarkan. Okay? Mass of gas kita ada. Disebabkan dah ada pressure, automatically gas constant pun ada. Agree? So, benda yang kita ada, basically almost semua. Pressure dah ada, mass dah ada, R dah ada, temperature dah ada. Perasan tak apa yang tak ada? Volume. So, nak proceed, dengan kata lain, nak proceed sebelum saya dapat molar mass of gas, saya kena cari volume of gas sama dengan berapa. Agree on that?
Are we still together on the same page? Okay. The trick of this question is the concept of ideal gas. If you remember, gas akan memenuhi ruang. Betul? Gas akan memenuhi ruang. Agree? Therefore, in the ideal gas, your volume of gas will be equals to the volume of container. Setuju? Okay. So over here today, we are not using container. Our container is bulk. So do you agree if I say the volume of gas is equals to the volume of bulk? Alright? Gas memenuhi ruang. So gas memenuhi bulk saya. Setuju? Okay. Dan air, the next thing. Air memenuhi bulk saya. So I have another equation. Volume of water also equals to volume of bulk. Are we still together? Setuju? Daripada lukisan saya. Mathematic. Kalau volume of bulk equals to volume of H2O, volume of bulk equals to volume of gas, do you agree that the volume of gas is actually equals to the volume of H2O at this moment? Setuju? Ada yang tak setuju? Okay. Sayang, pakcik ni satu markah kalau dalam subjektif. Markah konsep. Kena tulis. Kalau tak kena tulis, aku tak tunjuk dah. Okay, kena tulis. So, kita nak tahu volume of gas, tapi kita takkan dapat volume of gas. Alright, kita takkan dapat, tak ada cara untuk dapat sebab dalam satu equation saya ada dua benda yang saya tak tahu. Saya tak tahu molar mass because it's an unknown gas. So, saya tak tahu volume. Kita takkan dapat. Kalau saya tak dapat volume of gas, saya kena cari siapa? Saya kena cari volume of water. Dan volume of water nak dapat mana? Remember formula of density? Mass over volume. Mass over volume. That is the volume of water. So from there, you can find density of water equals to the mass of water over volume of water. Okay. So density of water soalan dah bagi. Mass of water kamu dah kira. So yang kita nak cari adalah volume. Please. Unit. Dah. Okay. So saya tak payah tunjuk substitution malas nak tunjuk. Saya nak tanya satu je. What is the unit of the mass and the volume over here? What would be the unit that you use? Anyone? G, Mass adalah gram, volume. ml. Kenapa ml? Kenapa gram dan kenapa ml, Himan? Sebab dekat density of water tu dia bagi gml. Negative 1. Very good. The trick of the question is this. If you understand this, you are done for the first part. The second trick of the question adalah density yang dia bagi adalah in gram per milliliter. So volume of water yang kamu kira awal-awal adalah milliliter. Do you realize that? Okay. But the volume of gas that we want over here, guys, must be in liter. Because kita nak masuk dalam formula PV and RT. Nampak ke sayang? Sabila, okay? Sabila, can I have the value in milliliter? 507.49 ml. Everybody agree with Sabila? Alright, but is this the value that we put into the PV equals to mass over MR? No, because in the unit of PV equals to nRT, volume must be in liter. So change it, and then you can substitute into your PV
equals to your mass R3 over MR, and we are looking for the mass MR. Saya perlu tunjuk substitution kah? Alright, boleh ya? Substitution, semua value dah ada kan? So, my question. Dah kira kah? My question. Volume settle lah, dah ada. Temperature pun ada, mass pun ada. My question. Pressure dengan R. Pressure kamu guna unit apa? Saya guna ATM. Alright. Human guna ATM. Ada orang lain? Guna kilopascal. Guna kilopascal. Okay. Yang mana lagi senang? Yang mana lagi senang rasa-rasa? Kalau Miss Wong buat, saya jadi malas, Human. Saya guna kilopascal. Sebab tu saya tunjuk, Pascal dengan kilopascal bahagi 1000 je. So, saya akan bahagi 1000, saya akan jadikan dia 111.0522 kilopascal. Bahagi 1000. Dan disebabkan saya dengan tak tahu siapa tadi, kita decide untuk guna kilopascal. Therefore, what would be the R kalau saya guna kilopascal? 8.314. 8.314. Perfect. Okay. So, ada dua set jawapan. Kalau siapa yang guna PV equals to, di mana pressure kamu adalah kilopascal, molar mass. Your pressure yang kamu masuk is 111.0522 kilopascal. Volume 0.50749. Mass 1.036. Your R over there kena jadi 8.314. Your temperature will be 289.05. Human tak payah tukar, jawapan kamu betul je. Dan kita cari molar mass. Okay. Dua-dua saya terima. Human, jawapan molar mass kamu? 4.18. 44.18 18 unit sayang. gram per mol. Gram per mol. Syikin dapat berapa? Ustaz Miss kena kira balik sebab kira volume ni salah. Kenapa volume dia mana? Volume ni betul tak? Tak, saya dapat link tadi, itu yang kena kira balik. Okay. Betul, Miss. Betul Sama. kan? Okay. Saya tak kira, saya percaya je. Kalau dapat lain bagi tahu, saya memang tak kira. Macam biasa, saya tak kira, saya percaya je. Saya ajar cara je. Malas tu nak tengah calculator. Okay, Iyat kata sama, yang lain pun okay, sama. So, yang ni adalah jawapan Human yang di mana Human guna pressure ATM. Sama tak dengan siapa yang guna kilopascal dengan saya? Sama kan? Just trying to prove one thing. It doesn't matter. It does matter is your pairing is correct. Bila pressure kamu guna ATM, make sure R kamu adalah 0.08206. Bila pressure kamu kilopascal, make sure R kamu adalah 8.314 and I can guarantee you with my life. Unit dia, value dia sama. Okay? Oh, of course, dengan syarat tekan calculator betul lah. Jangan cakap, alah, Cik Miss Wong kata sama, saya tekan lain je. Yang itulah. Okay. Unit gram per mole. When in this chapter we are talking about unit, I can tell you that one of the trick that they can play around if your question is objective is the answer is all the same but all different unit. Faham maksud saya? Pilihan jawapan A, B, C, D kamu boleh adalah semua value yang sama tetapi unit berbeza. You need to know the unit. Is that clear? Because the entire chapter is talking about unit. So you need to be very good. Okay? So your unit untuk gram, untuk molar mass macam biasa, gram per mole, jangan tinggal. Semua jawapan akhir kena ada unit. And press your calculator very, very correctly. Any question? Ada bahagian tak faham yang saya perlu ulang? Okay? So ada dua bahagian yang akan trick kamu. Bahagian pertama, volume of gas is equals to volume of container. Therefore, kamu wujud tiga benda ni. Where the volume of gas will then equals to the volume of water. Selesai.
isu pertama. Isu kedua adalah you can find the volume of water, but the question give you a trick over here is the density given is in gram per milliliter. So volume yang kamu cari adalah milliliter, where in here you are using liter. Second trick. Okay, yang lain you're good to go. Boleh? Ni kalau soalan subjektif, let me count. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau soalan subjektif, at least 5 markah. Soalan objektif, you need to be so good. I don't know how to tell you that you need to be more prepared. Okay? You need to be more prepared. Okay? Alright, lagi soalan lain. Ada soalan? Going too fast, going too slow, okay? Tenang Any other question yang tak boleh buat? Saya pun tak ingat soalan mana yang susah lagi. Senang. Senang, guna formula je. Soalan nak mass in kg, kamu kena main dengan unit lah. Mass kita adalah in gram, so kamu kena tukar kg lepas kamu cari. Betul? Tak ada. Lagi. Ada soalan yang tak boleh buat? Semua boleh buat? Kalau semua boleh buat, saya nak tengok jawapan untuk soalan saya nak soalan 12. Soalan 12 as in 12 yang soalan 12 soalan ni. Saya tak tahu nombor apa dah dalam soalan kamu. Oh dear. Saya nak jawapan. Anybody want to send me your answer? Angkat tangan. Kamu hantar cepat, kita habis cepat. Siapa nak hantar jawapan? Ada orang nak hantar? Iyat kata dah buat sampai 14. So soalan ni dah buat ayat. Baru nak buat ke? Man buat dah? Yang lain selain daripada Himan? Asyik dia je. Kalau kelas ni tak ada Himan, tak ada Syikin, kelas ni lagi lah mati hampa semua. Nasib baik ada 2 manusia ni wujud. Anyone else? Mimi? Buat dah sayang? Buat separuh. Send me the separuh. Hizam, buat dah soalan ni? Tak dapat ni. Tak dapat ke tak buat? No idea nak buat. Tak apa, tak nak bincang kalau macam tu. Jahat. Alright, Anira? Come on, somebody send me answer. Sebab kamu Sampai lagi. tak habis lagi. Okay. Himan, jawapan dapat berapa? S8. S8. Okay. Soalan tak susah. Tapi soalan ni soalan final, soalan exam. Tapi bila soalan ni keluar tahun tu, budak tak jawab sampai jawapan akhir. I think the trick of the question is only on the molecular formula. What is actually molecular formula? Molecular formula is like your CO2. That is molecular formula. Your nitrogen gas, your ammonia gas, this is what we call molecular formula.
So right now the question is asking about the sulfur vapor. I have S, sulfur. So kita tahu oksigen adalah O2, betul? Kita tahu nitrogen adalah N2, hydrogen adalah H2. Tapi sulfur adalah S berapa? Tu soalan dia. Okay? So, the question given you temperature 445 degrees Celsius. Putri, 445 degrees Celsius. How many Kelvin? 718.15. 718.15 Kelvin. Okay? Soalan ni saya nak bincang sikit, tak bagi jawapan akhir, jangan risau. Pressure adalah millimeter mercury. So kita nak tukar millimeter mercury tu kepada ATM. Just nak bincang yang ni lah. So over here, when your pressure is millimeter mercury, I have 1 ATM is equals to 760 millimeter mercury. Yang ni adalah conversion unit dia. Jangan tanya saya dapat tahu mana, benda ni fix. Okay? Ada dalam nota kamu. So 1 ATM is 760 millimeter mercury. I have over here is 755 millimeter mercury. Disebabkan Hizam kata dia tak buat lagi. Alright, Anira tak siap lagi. Mimi tak siap lagi. So tak ada jawapan akhir lah. So you got the ATM over here. You will then have your pressure in ATM. This is what we want. Okay? Temperature dah ada, pressure dah ada. Soalan bagi density. Density of our sulfur tak tahu berapa. Equals to 4.33 gram per liter. So guna formula density. Density over here equals to pressure MR over RT. Correct me if I'm wrong. Correct. Okay. So you have the pressure. You have the density. Masukkan density yang kamu dah ada. Pressure dah tukar. Dah jumpa ATM. Disebabkan pressure adalah ATM, so R pun dah ada lah. So what would be your R kalau pressure adalah ATM? Selesai. Betul. Temperature pun Putri dah tukarkan. So you have this. From here, you will then be able to get the molar mass of your sulfur tak tahu berapa. Gram per mole. Okay. So macam mana nak tahu sulfur S berapa? Senang je. That is the molecular mass. Untuk sulfur jumlah berapa biji. Yang ni jumlah dia. Tapi kita tahu atomic mass untuk sulfur. Setiap satu biji sulfur adalah 32.1 gram per mole. Setuju? So saya ada satu biji S adalah 32.1 gram per mole. So sekarang saya tahu S berapa biji sama dengan molar mass dia. So S sama dengan berapa? Kamu akan dapat N dia. Dan jawapan bukan N dia sayang. Saya nak ingatkan sekali lagi, jawapan bukan N dia. Jawapan adalah S berapa. Okay? Alright, dan Hilman kata dia dapat S8. Betul, Man? So yang tak buat lagi, sila. Chicken pun mengangguk. Sabila, yes, no? Okay? Boleh. Ada soalan? Tak ada. Semua boleh buat? Dah? Soalan ni? Kena guna apa soalan ni? Boleh tak kira terus? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Nampak tak dia melibatkan dua orang? Satu gang. Gang kedua. Nampak tak? Dia bagi orang lain, dia tanya orang lain. See that? So, kamu kena kira PVNRT, bukan PVNRT, kamu kena cari number of mole 2 kali. Remember your topic 1? Okay.
Can I have the balance equation, by the way? Anyone? Balance equation? Sabila, you look very quiet today. 2Al2O3 arrow 4Al plus 3O2. Tak dapat markah. Aluminium oxide is solid. Aluminium is solid. Oxygen is gas. Thank you. Balance. Betul? So I think, can I have the number of mole of Al2O3? Anybody? Yang dah kira? Fatnin? 0.0592. Setuju? Yang dah kira? Semua setuju? Saya tak tunjuk dah. Zavanis, can I have number of mole of oxygen gas? 0.08883. Setuju? Okay. Kalau dua ni betul, then you are basically on the right track lah. Jumaat saya bagi jawapan. Okay. Cuba jawab semua yang tak buat lagi. Alright, Hizam, you will be the one that giving me answer from question 1 until so on. Okay. Saya akan tanya jawapan akhir daripada kamu je. Sebab yang senang tu senang sangat. Setakat P1, V1, P2 itu, I think it's a waste of time kalau kita bincang. So hari Jumaat, about 5-10 minutes, kita akan tengok balik semua soalan ni. Kalau tak ada masalah, saya akan bagi soalan past year on the spot. Then kita buat soalan tu. Okay, and then we see which formula to use and when to use what formula. Dan soalan tutorial saya, satu benda yang saya tak berapa minat dalam soalan tutorial adalah dia ikut flow. Soalan 1, Boyle's law. Soalan 2, Charles' law. Betul? Dalam mimpi pun tak jadi bila final. Okay? So, I think we need practice. Because this thing is easy. So, I don't want anybody to lose any marks. Is that clear? Okay? So, finish off this question, all this question, and then I'll see you on Friday. 1 jam je. Nak buat pukul berapa? Pagi lah. 10, 11. Okay, malam sebelum, your friend need to have a very big celebration. So, biar dia orang tidur lambat sikit. Alright, 10 to 11. 1 jam je. Boleh. Just a kind reminder.